Guys, we're on the top of Panimahawa Ridge ug naa ni elevation of about 850 meters above sea level. Naa ni sa town of Impasugong, Bukidnon. Perting ninduta sa view diri. Makita gyud nimo kung unsa kagana ang mountain ridges diri sa Bukidnon. Medyo uphill lang gyud kayo ni nga climb kay nauban 45 to around 65 degrees ang inyong tungason, pero grabe ka worth it ang inyong makita diri. Mao ni nga trail ang inyong expect kung musaka mo diri sa Panimahawa. And these ridges right here is one of the reasons nganong inyo gining sakon og inyo gining ibutang sa inyong bucket list for your Bukidnon trip. If ganahan mog easy way to reach here nga around 30 minutes ra ang hike sama sa among gibuhat, I will suggest to book your tour via Maur Explore. Kay ihatod gyud mo sa ilang 4x4 sa foot sa bukid. Lisod man gud ang dalan diri pero super worth it gyud kaayo.